Bapak Ibu orang tua murid angkatan 28 yang saya hormati, dan Anda para panitia angkatan 28 yang saya cintai dan saya banggakan. Jumpa kembali dengan saya Bruder Agustinus Giwar Santoso FIC. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan informasi kepada Anda semua bahwa dalam rangka IDUFER SMA Pangudulur Pandit Muntilan yang mengangkat tema mengembangkan wawasan untuk meraih masa depan akan dilaksanakan nanti pada tanggal 25 dan 26 September 2020 ini. IDUFER yang akan dilaksanakan pada tahun ini tentu lain tidak seperti tahun-tahun sebelumnya karena masih dalam pandemi COVID-19. Maka pelaksanaan IDUFER pada tahun ini akan dilaksanakan secara virtual, secara daring. Ada beberapa perguruan tinggi yang sudah kami hubungi dan siap untuk memberikan informasi kepada Anda. Pada tanggal 25 nanti akan hadir perguruan-perguruan tinggi negeri swasta, antara lain adalah Universitas Sugio Pranoto Semarang, kemudian Universitas Atmajaya Yogyakarta, lalu Bina Nusantara, kemudian UNN, dan Widya Mandala Surabaya. Ini yang akan memberikan penjelasan pada tanggal 25. Kemudian untuk tanggal 26 nanti akan hadir perguruan tinggi negeri, antara lain yang sudah memberi konfirmasi kepada sekolah dan siap memberikan informasi kepada Anda semua adalah Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, UI, dan ITB. Yang lain-lain nanti akan berpartisipasi, tetapi sifatnya tidak langsung memberikan informasi kepada sekolah dan sekolah akan memberikan informasi kepada Anda. Maka kesempatan ini silakan untuk Anda manfaatkan sebaik mungkin agar Anda bisa menerima atau mendapatkan informasi yang akurat tentang perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi yang ingin Anda masuki ketika nanti Anda sudah lulus dari SMA Pangudulur Pandit ini. Selamat mengikuti IDUFER SMA Pangudulur Pandit dan sukses untuk Anda semua. Selamat siang para pandisian yang terkasih. Bruder Orin berharap Anda semua dalam keadaan sehat. Oke, semangat. Selamat siang juga untuk para Bapak Ibu guru, para pendamping SMA Pangudulur Pandit, untuk Romo, para bruder dan juga para suster. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada tahun ini, tepatnya di bulan September ini, tanggal 25 dan 26, kita akan memulai IDUFER yang menjadi siklus tahunan untuk SMA Pangudulur Pandit, yakni memperkenalkan dan diperkenalkan universitas yang akan mereka tuju ke depan. Anda sebagai panitia silakan memilih, jangan salah pilih karena itu ada penentuan akan masa depan Anda. Kami mengucapkan banyak terima kasih juga untuk para alumni yang dari perguruan tinggi yang akan mengajak teman-teman adik-adik kita semuanya ini untuk memperkenalkan perguruan tinggi yang mungkin perjuangannya, jatuh bangunnya, dan kesuksesan yang mungkin dan kemungkinan akan diraih. Yang kedua, kami juga berterima kasih untuk para universitas yang dari negeri, dari swasta, kemudian lembaga dari luar negeri yang ikut memeriahkan dan mendukung acara ini, sehingga nanti SMA Pangudulur Pandit khususnya angkatan 28 ini bisa menentukan, bisa meraih masa depannya seperti sebuah yang mereka melompat lebih tinggi. Dan terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat mengikuti.
Kalbis Institute itu adalah kampus yang didukung oleh Kalbe dan lokasinya pun strategis. Milih kuliah di Kalbis karena fasilitasnya sih. Dan aku ngeliat ketika datang ke sini studio-studionya juga lengkap lah. Ada studio TV, studio fotografi, studio radio. Saya memilih Kalbis waktu itu karena memang di kampus Kalbis terdapat banyak sekali beasiswa yang bisa saya coba. Lalu jurusannya juga jurusan yang mudah untuk mencari lapangan pekerjaan. Hidup adalah pilihan, menjadi atlet biliar Indonesia dan mahasiswa di Kalbis Institute. Dengan komitmen yang kuat, saya yakin saya bisa melewati semuanya dengan seimbang. Saya masuk ke dalam satu organisasi yang namanya Kalbis Fair yang mampu mengarahkan saya untuk bisa lebih mengembangkan pendidikan non-akademik saya, karena saya harus berbagi terhadap lingkungan saya sendiri melalui kegiatan sosial. Kalau di Kalbis sendiri itu kita didorong untuk lebih maju lagi dalam berprestasi dan lebih aktif. Kalbis Institute meyakinkan saya bahwa pendidikan dan profesi saya sebagai atlet renang dapat berjalan dengan seimbang. Karena saya percaya dengan pendidikan yang baik dapat menghantarkan saya ke masa depan yang lebih baik. Yang paling aku salut banget, ini kampus no bullying, nggak ada senioritas. Dosen-dosennya juga enak untuk diajak diskusi, mau nanya apa seputar perkuliahan atau cari tempat magang apapun, itu mudah banget dapat informasi dari dosen-dosen. Kalbis Institute adalah perguruan tinggi swasta yang dikelola secara profesional oleh Badan Penyelenggara Yayasan Pendidikan Kalbe. Kami bertekad untuk menciptakan lulusan mahasiswa yang menjadi generasi penerus untuk memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara. Hal ini sejalan dengan komitmen kami untuk melakukan transformasi pada hati dan intelektual semua mahasiswa kami. Dalam beberapa tahun terakhir, Kalbis membuktikan kualitasnya dengan beragam prestasi yang telah dicapai mahasiswa di bidang akademik, olahraga, dan seni. Kalbis Institute juga berhasil meraih prestasi sebagai institut terbaik kedua di LL Dikti Wilayah 3 dan mendapatkan penghargaan dari Badan Narkotika Nasional sebagai kampus penggiat anti narkoba. Kalbis Institute juga terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikannya melalui kerjasama dengan universitas dari dalam negeri, luar negeri, maupun lembaga-lembaga internasional lainnya. Selain memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing, kami juga memberikan pengalaman lebih kepada mahasiswa melalui pembekalan-pembekalan, misalnya seperti investasi di bidang pasar modal, digital marketing, pengalaman organisasi, serta melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara nyata sehingga dapat berguna bagi bangsa dan negara Indonesia. Kami juga terus berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian mahasiswa dengan membangun fasilitas-fasilitas baru seperti Cyber Security Lab, Creative Lab, Digital Accounting Lab, dan Business Strategy Lab. Yang bikin bangga itu, jadi tuh kampus ini mau support mahasiswanya itu secara penuh untuk melakukan apa yang positif. Menjadi seorang wirausaha itu ada dua hal yang penting. Yang pertama itu modal yang kuat dan yang kedua adalah tekad. Tapi bagi saya, ada hal lain yang bisa mendukung untuk mensukseskan apa yang kita punya, yaitu inovasi dan kreativitas. Dan saya bangga menjadi Kalbisda. Saya bisa, kamu bisa, kita bisa. Hi, I'm Gabriela from Biotechnology 2018. And I'm Jeremy from Food Science 2018. Welcome to I3L. Today, we're going to show you how it looks like in our campus. Let's go!
So when you enter I2L, the first thing you see is the lobby. We have a pool table, we have a ping pong table. We usually wait between classes in our locker. Enough of that, let's go to the admission office. Welcome to the admission. Here you can ask a lot more about study program, registration, and scholarship. Another thing we'd like to do in the admission office is we'd like to talk with our lecturers, consult, talk about our projects and our study programs as well. What do you do, Hyuji? I was consulting with Ms. Solmus just now. Oh yeah? Yeah, about the biocellulose thing. Alright, so usually we can call our lecturers and they'll come right out, but we can't get inside, so... yeah, we'll stay out here. This is our international office. When you get to the international office, our staff will help you about information about WD programs, student exchange, worldwide internship, and other exciting programs that you want to know about. Let's go. So here's our cafeteria, where we can get healthy foods and delicious food. We usually also do group works here. We hang with our friends after class and we just chill out here. And do gossip too. Let's check it out. This is our gym. You can burn some calories. Or if you have some free time, if you want to work out, you can do it here. Welcome to our second floor. We have plenty of classroom, aquarium, and theater. The rooms are all equipped with modern facilities to support our learning experiences. You can also book these rooms if you have clubs, communities, or if you want to study with your friends. Alright, now that we're done here, let's go to the next floor. Welcome to the third floor. Here we have state-of-the-art laboratories, which you can use to support your experiments, research, which is also a highlight if you want to study at I3L. Worry not, because our facilities are all accredited by Khan. We have over 11 special laboratories for you to use with sophisticated instruments to support your study. Hey, don't forget to wear your lab coat. Right, don't forget to wear your lab coat. This is our lab. It gets busy during these times. Yeah, there's a lot of projects, internships, and usually our lab sessions can last up to 4 or 5 hours, so we get out when it's dark. Should we check out the lab? Sure. Now we're on the fourth floor. Pretty much we have the same classes on the second floor, but we have computer labs here for you to do all your computer stuff. If you go into bioinformatics, you might need programming, so you might need this room. So we are in the library. We have several rooms for discussion where we can have a discussion with our faculties, friends on some projects. We also have a lot of books if you want to borrow or if you want to chill as well as study. Library is definitely the place to go. This is our sixth floor. We have also laboratories here, and you can spend your first and second year in the teaching lab. So it's not only the teaching lab, you also have other labs like the sensory lab. We also have a dark room there if you want to look through the cells and experiments that you did in this teaching lab. Let's check it out. So this is our teaching lab where we spend most of our time in the first and second year. So we usually do general stuff here. This can fit a lot of people, around 2 classes at the same time. So we do a lot of our lab activities right here. Let's check it out. Now, on the 6th floor, we also have pilot plant. That's where food technologists study new methods to make food better, as well as study the science behind food. After the food is made, we test it in a sensory lab to take some sensory tests. Yeah, so you can get free food here while also studying science.
This is our 7th floor, where we have auditorium and free spaces here for our clubs and communities activity. The free space is also used when Student Council makes a lot of events. So no worries, because ITRL has a lot of free spaces. Let's go. This is our auditorium where we held our big classes, conferences, and annual events. So at the end of every year, usually the Student Council makes an annual event where students can participate as well as perform. Check it out. That's it for our campus tour. We hope you know ITRL better now. See you in ITRL.
Welcome to Semporna University. Hi, my name is Dr. Marshall Schott, President of Semporna University. Thank you for joining us. Semporna University is Indonesia's premier international university. One of our goals is to make sure that our graduates are prepared for today's workforce. As many of you know, Indonesian youth face chronically high levels of unemployment and underemployment. Some estimates are that over 1 million university graduates are either unemployed or underemployed after a year. Our goal is to make sure that your students are not one of those statistics. We make sure that all of our students are adequately prepared for the real world of work when they graduate. Semporna University is not like other universities. We have the best faculty and we have the best facilities. Our facilities are designed to meet international standards of accreditation. We have a visual communications program, an innovation lab, a motion capture studio where we can teach artificial intelligence and virtual reality. And our engineering lab is the absolute finest in Indonesia with over $6 million in US-made equipment. It meets or exceeds US and international standards of accreditation. So come and take a look at our facilities. You'll know right away that you're in a unique institution. As you explore more about Semporna University, one of the things that you'll realize is that the work that you do here counts for credit in the United States. It's because our standards for faculty, curriculum, and facilities meet US accreditation standards. As a result, what you do here is recognized by our partners in the United States, Broward College and the University of Arizona. In fact, you can do an entire bachelor's degree at Semporna University and also receive your degree from the University of Arizona. Our programs are designed for quality. That quality is recognized by our US partners, and it counts toward their degrees too. Unlike other universities in Indonesia, Semporna University is an American-style university in an Indonesian context. We use an American curriculum that has a broad-based interdisciplinary core that provides all of our students with relevant skills. You may have heard the President and several of his ministers talk about the lack of relevant skills being taught in Indonesian universities. We address that by using cutting-edge 21st century curriculum to make sure that our graduates can meet the challenges of today's workforce. The impact of COVID-19 may have caused many of you to rethink your plans for higher education next term. Maybe you were planning to go abroad and now you can't. Maybe you were planning to go to an Indonesian university, but now their programs are online. As you think about your choices ahead, let me encourage you not to take a gap year, not to take time off, but to continue your higher education at Semporna University. You'll get the same quality education as before with the same US accredited curriculum that will allow you to participate in completing your degree in Indonesia or traveling abroad. Semporna University has been teaching online for over 5 years. And with our partners in the US, we have over 20 years of experience. We are Indonesia's leader in online learning. So you don't need to delay your plans to pursue your degree. Thank you for taking the time to learn more about Semporna University. We hope that you'll have a chance to come and visit us and to see what makes us special and unique. In the meantime, apply today. Start your future, secure your future with Semporna University. Thank you. Welcome to Semporna University, a fully licensed Indonesian university that delivers all of its programs in English and aligns with both national and international education standards. You can earn your U.S. degree at an affordable price with seamless transfer and flexible pathways, or earn a bachelor's degree in Indonesia. By working closely with key industry players,
and U.S. institutions like Broward College and the University of Arizona, Sampurna University prepares its graduates with applicable skills required by major employers. Recognizing that university graduates need more than just theory to compete globally, Sampurna University has outstanding faculty and state-of-the-art lab facilities that are the best equipped in Indonesia, where students apply what they learn. Sampurna University's multidisciplinary approach prepares its graduates to meet global challenges in the 21st century workforce and to become the future leaders of Indonesia. For best education, people go to the US as many top universities are there. US graduates are work-ready and world-ready, attracting many global students. High tuition fees and adjusting to the US system might be overwhelming. Sampurna University American College helps you to adjust and save money. Let's hear from Rafi. I chose to study in the US because there are more opportunities for undergraduate research and connections to industries. The Sampurna University American College program made the transition easier by spending 2 years building my academic foundation in Jakarta. The 2 years also allowed me to get an American degree at an affordable price. Start your own journey with us. Join Sampurna University American College now.
I feel lost over the distance. My name is Maria Vanessa, majoring in International Relations, and I'm from West Borneo. My name is Liana Levina. I'm majoring in Management, batch 2015, and I came from East Borneo. Destination, yeah. Halo semuanya, kali ini kita mau umumin untuk pendaftaran tahun depan sudah dibuka loh. Gimana sih caranya? Gampang banget, kalian tinggal klik link freshunivcenter.com/rec. Kemudian isi data dari kalian selengkap-lengkapnya. Jangan lupa isi juga data rapor kalian kelas 10 sampai kelas 11. Lalu klik daftar beasiswa. Gampang kan? Pendaftarannya gratis loh. Jadi tunggu apa lagi? Let's join Brasilim! Hai guys, gua Jonathan Lansing, gua alumni dari Universitas Prasetya Mulia atau yang kita kenal dengan Prasmul, the leading business campus in Indonesia. And this is the 5 things that you should know about Prasmul. Number 1. Di Prasmul, semua mahasiswa-mahasiswinya itu diarahin untuk praktek. Karena after all, experience is the best teacher. So, dari semester 1, semua mahasiswa-mahasiswi udah mulai magang. And the best thing is, we have all the facilities to support you. Ada Astra International Library, Ada kitchen lab, ada STEM lab, ada investment gallery. Number 2. Prasmul punya 14 program studi yang terbagi dari 2 school, yaitu School of Business and Economics. Yang kedua, itu ada School of Applied STEM. Apa sih STEM? Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Teman-teman punya banyak banget pilihan karir. Dan di setiap program studinya, itu ada business knowledge. Selain bisa jadi businessman, juga bisa jadi berkarir di profesional. Number 3. Nah, kalau fasilitasnya juga belum cukup, kita punya sarana untuk para mahasiswa dan para mahasiswi untuk bisa showcase bisnisnya, bahkan sampai pitching ke para investor. Contohnya, itu ada event Blitz, STEM Exhibition, dan Entrepreneur Day. Number 4. Business is all about competition. That's why mahasiswa dan mahasiswa di sini itu di-encourage untuk bisa berkompetisi, baik internal ataupun eksternal. Nah, salah satu contohnya, itu ada HSBC Business Case Competition, juga ada L'Oreal Brainstorm, dan yang terakhir itu ada Unilever Future Leaders League. Number 5. Capek juga keliling kampus. Oh ya guys, ada banyak banget bisnis anak-anak Prasmul yang sukses di luar sana. Salah satunya nih, Kopi Tuku. Terus ada yang lain juga kayak BLP, Voyage, Wakacau, dan Smith Pomade. Minum dulu guys. So, that is 5 things you should know about Prasmul. For me, it's awesome. How about you?
BINUS University mempersembahkan Beasiswa BINUS untuk Nusantara tahun akademik 2021-2022. Beasiswa ini adalah bentuk kontribusi BINUS University untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Beasiswa BINUS untuk Nusantara memberikan beasiswa penuh selama kuliah atau bebas biaya masuk hingga 100%. Daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi dan pendaftaran lengkap, klik www.binus.ac.id/scholarship. Hidup gua di BINUS, it's really awesome so far. Karena lingkungan gua, karena teman-teman gua, dan juga fasilitas yang high technology di BINUS. Waktu gua masuk di BINUS, gua langsung berpikir bahwa the future starts now. And actually, it gets even better and better because life in BINUS is really fun, really easy. It's like living the future. Dan gua sekarang merasa percaya diri karena gua merasa gua sudah berada di jalur yang tepat. Gua setiap hari sudah dibiasakan dengan standar yang tinggi, standar internasional dengan global framework. Selalu dipush untuk mandiri dengan belajar menentukan sendiri apa yang gue pelajari sesuai yang gue minati. Segala hal di BINUS yaitu tentang inovasi. Kami terbiasa didukung oleh fasilitas canggih dan juga high teknologi bagi mahasiswa. Mulai dari BINUS Card yang bisa untuk ngapain aja, dan juga digital library, e-learning dengan akses tanpa batas. Semuanya bisa online, terus ada apps juga loh. Jadi belajar itu kapan aja dan di mana aja. Lagi pula dosen-dosen BINUS modern kok. Dekat dengan mahasiswa dan juga gampang diajak diskusi. Selain itu, jika kita punya masalah, dosen-dosen juga nge-welcome banget kita buat sharing masalah kita. Nah, sistem ini masih ditambah lagi dengan employability dan entrepreneurial skills development programs. Ini juga diintegrasikan ke dalam mata kuliah. Jadi, lulus dari BINUS nggak hanya bisa bekerja, tapi juga memiliki kemampuan untuk menjadi job creator. Nggak perlu lama-lama untuk jadi sukses, karena di BINUS ada program 3+1, di mana kamu 3 tahun kuliah dan 1 tahun langsung masuk ke dunia kerja. Selain itu, kamu juga bisa ikut pertukaran mahasiswa di luar negeri. Atau kamu bisa bikin startup dengan startup incubator di BINUS. Di kuliah umum, kita juga diajari oleh pakar dan praktisi nyata, dan pimpinan perusahaan-perusahaan kelas dunia, yang sifatnya mendunia bagian dari global learning system yang ada di BINUS. Fokus itu penting dan kita sudah terbiasa dengan itu. Etos kerja, kemandirian, kegigihan, teamwork, dan juga integritas. Karakter-karakter ini yang akan membuat perbedaan untuk menuju sukses dan gak serta-merta ada. Harus dilatih, dibiasakan, dan dibentuk. Dan itu yang saya rasakan di BINUS. 2 dari 3 lulusan BINUS University diharapkan mampu bekerja di dunia global, di premium company, national company, maupun memilih menjadi entrepreneur yang sukses. Selamat datang di komunitas BINUSian, komunitas berkelas dunia.